Kung may imutingog, shout unto God with a voice of triumph. Amen. Will everybody say amen? I greet everyone in the lovely name of Jesus Christ, the name above every name, the name under heaven given among men, whereby we must be saved. Only in the name of the Lord Jesus. Open your Bibles in the book of John. Amen. John chapter 12, reading from verse 1. Then Jesus, 6 days before the Passover, came to Bethany, where Lazarus was, which had been dead, whom he raised from the dead. There they made him a supper, and Martha served. But Lazarus was one of them that sat at the table with him. Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly. Will everybody say very costly? Kasi nga nun malahalon. And anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the odor of the ointment. Verse 4, then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, saying, which should betray him? Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? 6, this he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief, kawatan siya, and had the bag, meaning siya ang treasurer, and bear what was put therein. 7, then said Jesus, let her alone. Against the day of my burying hath she kept this. 8, for the poor always ye have with you, but with me ye have not always. Now please turn your Bibles again in the book of Romans, chapter 12. We will only be reading one verse. Romans chapter 12, verse 1. Amen. Romans chapter 12, verse 1. Sa ara na, sa ilang may mga Bibles, will you say amen kung ara na? Very good kay Dasig. Romans chapter 12, verse 1, the Bible says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Will everybody say sacrifice? Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So by the help of the Holy Ghost, balik kita gamay sa John 12, specifically sa, thank you brother, sa verse 3, then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly. So by the help of the Lord, ang title sa siningang message is The Costly Sacrifice. The costly sacrifice. Ang malahalon nga halad or malahalon nga sakripisyo. Ibutangin niyo mga Bibles palihog. Ibayaw ang duha ka kamot kung masarangan ninyo. Kag magaupod kamo pangamuyo sa kung sa sininga tinion, pangunahan kita ni Pastor Concepcion, ng pastor sa iglesia. Lord, nagapaubos kami sa imo tubangan na may pagkilala, Ginoo. Na kung wala ka sa amon kabuhi, wala kami sing mahimo. Salamat, kaging pakilala mo kami na ikaw ang Diyos nga amon dalampanan. Diyos nga nagaluwas, kag Diyos man nga nagahatag sa amon makinahanglanon. Diyos nga nagatipan, kag nagapalangga sa amon adlaw-adlaw. Lord, yari mo alagad, bisan may ginabatsyag sa Ginoo. In the name of Jesus, Lord God, ginadeclare ko, Ginoo, ang kumplito nga kayuhan nga manginsaya siningana. Gamita siya, Ginoo, hallelujah, sa pagpakaon sa amon mga kalag. Gamita siya, Ginoo, hallelujah, sa pagdala sa mensahe, Lord God, nga hindi lamang, Ginoo, magapadasig sa amon, kundi makapaligon sa amon, Lord God, magagiya sa amon kag labi sa tanan, makahimaya kami sa imo. Lord, I pray for your special anointing, Lord, to be upon your servant right now. In the name of Jesus, let his mouth be your mouth, Lord. Hallelujah, as well as his heart. Give him the power to preach right now. Hallelujah, give him extra strength, oh God, and let the anointing of your Spirit be upon him right now as I commit everything to you in Jesus' name. Everybody say thank you, Lord. Come on, let's clap our hands one more time.
Oh, glory. Praise the Lord. Will everybody say praise the Lord? Shout praise the Lord again. Before ka mo magpungko, ang balay mo tupad, the costly sacrifice. Amen. You may now take your seats. The Lord bless you. Kita haon di galing mga way ga-respond. Pastor, salamat sa paghatag. Brother Mark, balik to bala kadali. Makita ako giding wala ka-responde. O, ito. Ito, kapanguyab-nguyab. Praise the Lord. Ang gatindog. Kasi praise the Lord. Palakpakan tang Ginoo sa makadali. Galing kamera ho. So praise the Lord. Amen. The moment that the word of God is preached, dapat ang mga katawan sang Diyos bugtaw. Clap your hands unto the Lord if you believe it. Shout Jesus! Come on, shout Jesus! I hope ang ining nga church makaangkon sa revelation. Hallelujah nga regardless ng aton mga labutan sa sining kalibutan, still what matters the most is the Holy Ghost. Hallelujah, because the Bible declares, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses. Now, nga gina-emphasize it, Pastor, because there's a verse, I think it's Corinthians 6:9, where the Bible says, if any man, pamati tanan, if any man hath not the Spirit of Christ, he, ang inang tawo, is none of his. Kanay tadisubong, I'm in the Apostolic Truth Preaching Church. Kung wala ka sang Espiritu ni Kristo, which is the Holy Ghost, hindi ka iya. That's why we need the Holy Ghost. We need the Holy Ghost. Pastor, baptism lang, hambal ni Jesus. He that believeth and is baptized shall be saved. Yes, correct, it's baptism. But let me remind you in the book of John chapter 3 verse 5 where Jesus mentioned, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water. So di mga na born of water, yan sa ilang mga kamot. Ano na siyang born of the water? It means baptized. Ulo yung nag-alusahaw or nagapiyong lang ko? So ito na, water baptized. Dutay pa lang. Down. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water, wala nagsiling or. Sakto, Pastor? Ang siling the and of the Spirit. Ang Spirit na, it signifies the infilling, receiving the gift of the Holy Ghost. Sino yung mga nakabaton Holy Ghost? You know who you are. God sees your honesty. Now, gindeklara ni Pastor Ariel before he turned over the microphone to me, God is going to fill somebody with His presence. And let me clarify that thing again, hambalya. If you believe it, dudutay ka responde. Kung gatuo ka mo sa ginawali subong sa inyo sa siningaga, you can be repenting of your sins. You can be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Last but not the least is, this day, I said this day, will everybody say this day? You will receive the gift of the Holy Ghost. Clap your hands if you believe it. Come on, I feel right now that the God of heaven and earth is going to pour out His holy power. Now, before we proceed sa sinang outpourings ng Holy Ghost, allow me to preach to you the word, the very costly or the costly sacrifice. Now, si Jesus, He was in Bethany 6 days prior to the Passover. By the way, kadumdum ang tanan sa story ni Lazarus. Again, banhaw bala ni Jesus from the dead. Nga, pila na siya ka-days na patay, 4 days. Si Jesus naghambal siya. Abrihin niyo ang tomb. Nagsiling si Jesus, Lazarus, come forth.
Ang patay, mate ha, 4 days nga patay, hindi 1 minute, hindi 4 minutes, 4 days na nga patay, He rose from the dead. Now this story was a different time frame naman, but the same ang mga persona nga upo ni Jesus. Ari di gyapon sito mga uto ni Lazarus nga duha ka babaye, Martha and Mary. So praise the Lord. So sini nga aga, let us talk about these thing nga ginhimo nila. So naghimo sila sang salo-salo pagkaon sa verse 2, no? Si Martha nagsabay ka mo? Sa verse 2, sa may mga Biblia, hindi pa sila di Bible nyo. Sige na, abri nyo yung mga Bible para sabay ta. Praise the Lord. Kung wala ka mo Bible, tulok ka mo sa dingding. There they made him a supper, nagsalo-salo sila. Kag, sino nag-serve gyapon? Diba sang before ni si Lazarus na si Martha man gyapon ka serbisyo. Ang bayagan Lord, pabuliga man sa akon si Mary. Sige, recall lang kita. Sunod pa dayon, but Lazarus was one of them that sat at the table with him. Next verse. Verse 3. Basa, go! Will you say praise the Lord? So sa si Martha ga serbisyo, kasi sila sa gapungko lang, si Mary. Wala man ko di box, no? Wala man ko di ari na lang. May bit-bit sa nga pahumot. Hello? Kang ini nga pahumot, ang ngalan araw, ointment of spikenard. Praise the Lord. Anong mga pahumot nyo? Huwag ko kabalo sa mga pahumot nyo. Amen. But the Bible declares it is very costly. Malahalon. Malahalon ang ini nga klase sang pahumot. And what he did is using this spikenard of ointment of spikenard, iya ini ginbuksan kag gin-anoint niya. Ano gin-anoint niya mga kuturan? Hoy. Ano gin-anoint? Ang tiil, ang feet, ang mga tiil ni Jesus. Kag anong igamit niya pang trapo? Hindi iya nga panyo, hindi ang iya nga towel, kundi ang iya nga buhok. Will you say amen? Now let's take a while sa gamay lang segue na kon. I assume nga laba to buhok si Mary. Hello? Kay kabudlay maghugas sang tiil ni Jesus kung ang iyan buhok ng nobo. Tistingin kay Brother Carlos hugasin tiil ko gamit amo na nga kalipot sang buhok. O kay Brother Mark na lang gabi. Say praise the Lord. Ari pa yun akong second assumption. Nagluhod siya. Pwede sila ka-amen? Hindi ka makatrapos ang imo buhok kung gatindog ka lang. Naintindihan? Means to say, she stooped down, meaning she humbled herself. Her long hair, wala siya nagpa-flirt kay Jesus, kundi she worshiped Jesus. She poured the ointment first. Hallelujah. Kagigamit iya tiil. Itrapo sa tiilan ni Jesus. Now you know what? Let me tell you today, that signifies worship. Hello? That signifies worship. Yaman. Tulaka na lang kung kita sa itong mga simbahan nga mag-worship kita, nagapaubos kita sa Diyos. Kaya bisang iban, ang worship, Brother Mark, ma-flash ka lang kanta sa wall kag magkatakanta dayon. That is not worship. If you will study the whole Bible, ang physical posture sa mga tao nga nag-worship sa Diyos, nagayaog. Amen.
I hope before ni matapos ang ining nga panimbahon, I'm not requiring you based on your physical condition. Pero base lang ga, hallelujah, ang requirements ng Diyos sa imong nga blessing is your humility sa pag-worship. Dumdum ka mo tong tawo nga na-possess with legions of devils. Dumdum ka mo to? Pag doon ka sa sakay ni Jesus sa nga island, galagan siya. Dahil siya tani habuyon. Ano ang basa ng Biblia? He fell down and he worshiped Jesus. Now, anong ginamin sina? Wala kayo nag-amuni siya ho. Iban pagay gatodlo ang worship daw amuni. Which part of worship in Isya, don't misinterpret me, but biblically speaking, when you truly worship the Lord, there is a physical posture. Ikaw nagkapaubo sa tubangan sa Diyos. Diba may kanta? There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Because let me remind you, the Bible declares in the book of Philippians, every knee shall bow. Regardless of your religion, regardless of your beliefs, the Bible declares, Pastor Concepcion, that all knees will bow to Jesus. So anong kapugong sa imo ya? Anong kapugong sa imo? Hallelujah. Your status in life should not be the one nga maghinder sa imo sa pag-worship sa Diyos. Well, let me take you an example na lang ha. Hindi sa pagpadayaw sa tao. My mother is a nurse. Maya sa Diyos na. Every time kami mag-worship and she feels the presence of God, wala huya-huya ang agtang ara sa salog nga simento. Akon amay, may ginabatsag niya sa tiil. Pero sa panahon nga, iwali ko ang pagpaubos sa Diyos. Gapaning kamot ni nga magluhod. Kontraktor ako amay. Maya sa Diyos. And I'm also an engineer, di ko magpadayaw. Pero the point is, kung kwaon ni tanan sang Diyos ang mga profesyon ni, yabok lang tatanan sa mata sang Diyos. Nasway tani, sumugol-subong adlaw, kung magsimba kita sa Diyos, iset aside taton mga profesyon, kag tuod-tuod na kita nga magpaubos sa Diyos. Shout amen if you receive the word. Amen if you receive the word. Lakpakan yung Diyos. Later on, may altar call kita so you know what to do. Hello? Huwag ko na ginhambal para sa wala lang ha. You need to obey. Not me. You need to obey the word of God. So, let me hurry up mga kuturan. So, si Simon Iscariot, or rather si Judas Iscariot, I should say, the son of Simon, nagambal siya nga, uyang ni, aging uyang ni. Ihatag na lang ni Tani sa mga pigado, baligya, ihatag ang kwarta sa mga pigado para kung ano daw mga mahimo nila. Jesus nagambal, ang mga pigado, ara lang permisin nyo na una, ara lang permisin nyo. But me, ye have not always. So the point nga gusto ko lang palabot sa aton, it's good nga may kita sa mga programs in the church nga makabulig sa mga pigado. But you know what? The greatest thing nga mabulig naton sa ilay, you know what? The preaching of the gospel of Jesus Christ. Amen? Because kung maghatag tatuod bugas, ang bugas maubos lang. Pero when we give to them the message of salvation, heaven and earth shall pass away, but my words shall never pass away. Will you say praise the Lord? Now what is the costly sacrifice?
The costly sacrifice that Mary did was this. He poured sa tiilan ni Jesus, sa tiil ni Jesus, ang very costly nga spikenard o humot. I do not have the data kung how much ina sa subong. Please study it for yourself. Amo na search sa inyong mga leisure time kung pila ang price or ang cost subong sang isa ka ointment of spikenard. But I want to tell us today, sa panahon ni Mary, ang pinakamalahalon nga sacrifice niya is that spikenard. Kaya nga man, literally, upod niya si Jesus in the flesh. Hello? But may I ask you, upod pa ba natin si Jesus today in the flesh? Hindi na. Hindi na natin, Brother Carlos. Kaya ginhambal ni Jesus sa kay Thomas, gapati ka kay nakita mo ang ini nga mga sign. Pero bulahan sila nga itong wala nakakita, still yet believe. Ano ang ginhambal ni Jesus? Hello? So wala tatiil ni Jesus nga hugasan. Hello? Alangan mahimo man taribulto kag hugas-hugasan. Naglala na gid hinoon. Kasi praise the Lord. Now I find a verse which is ginbasa nato in the book of Romans, but there pwede ta naman sa Romans. Again, sulit simple lang ning wali kay hindi ko magpa-komplikado. Kasakit sa akin, to be honest with you. But still, God is going to move in a mighty way. Romans 12:1. I say, praise the Lord. Sa time ni Mary, kay upod pa niya si Jesus in the flesh, in the body, she was privileged nga makahugas sa tiit. Hello? Gamit ang iyang buhok. By the way, sa Corinthians 11, the long hair of the women, Sister Nelia, is their glory. Now, butakan ta na ng simbolo Ang profession mo, glory na ginatag sa Diyos. Ang iban mo huya magamit word na glory, ang ila achievement. Pride. Professions. You know what? Blessing na sa San Diyos nga ginhatag sa imo. So in short, balik ta bala. Gingamit ni Mary ang long hair, which represents her glory, just to wipe the feet of Jesus. Why not abi sugod subong? Gamiton tang talento ta. Gamiton tang profesyon ta. Gamiton tang kwarta ta para sa paghimaya sa Diyos. Tama na lang ang pinadayaw, mga kauturan. It's time for us to glorify the Lord. Bishop man ninyo nga pastor. Bishop ninyo nga pastor. Pero makita ko ni sa panahon nga may altar call. Sa namuning kondisyon niya, nagaluhod sa tubangan sang Diyos. Iskita, ano nagapugong sa aton? Why man ta mga balatian sa tiil? You know what? I have an idea kung ano nagapugong sa atong hindi kita kapaubos sa tubangan sa Diyos is pride. The Bible declares, let us lay aside. Lay aside every weight and the sin which doeth so easily beset us. Set aside na ng pride lang ka. Hello? Kaya lang, nawali ko danay gamay about worship. Nagkanto ta sa simbahan, hindi para mangin watcher, kundi mangin worshiper. Why tayo nagkanto sa simbahan? Just to have our attendance checked. Hello? Tinichik attendance ang kadto nyo di. Ang kadto din naton is that we could feel the presence of the Almighty God.
Diba may verse sa Bible? He increased. Si Jesus na. And I decrease. Tani mabaon na siya pangunahuna sugod subong. Hindi ta pagdalon ang aton edad sa pagsimba sa Diyos. Para lang sa mayang people ang luhodod. No! Para lang sa mayang people ang lukso-lukso. No! It's for everybody. You know why? Let everything that had breath. Tigulang ka pero may gininhawa ka, you can praise the Lord. Masakiton ka pero pamangkot, may gininhawa ka, yes, if you have it, you can praise the Lord. Ay, ang mga syagit na yan, pang-apostolik lang na. No! Let everything. Ay, pang-Pentecostal lang na. No! No! Ano nga ba sa Biblia? Oh, clap your hands, all ye people. Tanan. Langga, bugtaw, tanan. God sent me here to preach to you right now. You need to be a worshiper. Not be a spectator or a watcher. Hello? Clap your hands unto the Lord if you believe it. Now let's end this message. Let's end this message. I promise you. Basa liog sa 12. Romans 12:1. Go. Reasonable service. You say amen. Suliton ko ha, si Jesus, upod niya si Mary in the flesh. Mary had the privilege to meet and to talk with Jesus literally in the flesh. Kita, why ta chance sa sina. Maabot ang panahon, you will see Jesus, Pastor Ariel, amambazaton, well done, the good and faithful servant, pero sa ulihi pa na. In short, subong ba lang ang panahon, why kita, let's say, pribilehiyo nga na-meet si Jesus physically. Naintindihan ko ninyo? So, di paano takahatag sa ngaton malahalon nga halat para sa iya? In which, ang sabat din, amo naging basa ninyo. Bato-batuhon ta para maintindihan. Si Pablo naghangyo ko sa inyo makuturan, sa kaluoy lang sang Diyos. Ano ko no? Mapalapit ko ha. That ye lawag ko kusog your bodies. Ano supon? A buhi nga halad. Kaya Old Testament, all throughout Testament, ang ginahalad, patay. But the word of the Lord teaches us through Paul, according sa inspirations ng Holy Ghost sa iyo. Sumugod subong mga langga, we will present our bodies. Di na to? Ihalad ninyo yung mga kaugalingon subong sa isa kabuhi nga halad sa Diyos. Wala si Jesus nag-require spike nard, malahalon nga mga perfume subong. But the Holy Ghost is urging Paul to write this message. Present, 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 present your body. Abi nyo halad nga gina-require, amo na Hello? Hindi ni ha? Yes, halad na siya. Yes, halad na siya, Pastor. Tithes and offerings.
But the very costly sacrifice that the Lord is requiring of us is your bodies. So punanta Brother Mark sa English, pwede na kabalik, langga. English lang kay may anak ko'y point sa aton tanan. That ye present your a living, meaning buhing halad, tama. This signifies worship. Sugpon. Sige, istoryada ni kadali. How can you be holy on your own without the Holy Ghost? Pastor Abi, ko ang ginamit ng holy. Ara akong paldala, ba kaayo. Hindi ko backless. Yes, it constitutes to holiness. But the real required maginatag sa Diyos is we must be holy. Pero pamati, danay, you can't be holy in the sight of God without receiving the Holy Ghost. Sakto mga kotoran, sakto pastor. You can't be holy on your own because on your own you are just a sinner. Amen. Hallelujah. That's why I will tell you frankly, you need the Holy Ghost in order to obey that you should present your body as a living sacrifice. Holy? Ano sugpon? Sugponan nyo lang ninyo. And? Which is? Gambal ta ang service ta. Ano service nyo? Wednesday, Sabado, Thursday, Domingo. But you know what? The real service gali is we present our bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. This is your reasonable service. Magatindog kita. Palakpakan tang Diyos samtang kamo nagatindog. Hindi nyo nakahigon ang mga bangko. Amen. Ano, ari lang? Let's say praise the Lord. O sige, pamati danay ha. Mati danay. Aware, may mga bisita ta pastor. Salam, mayara. So sa mga bisita nga first lang kining kabati sa sining nga message, I believe nga gin-allow sang Dios nga mabatian mo ni nga mensahe. Para makauna-huna ikaw nga ang aton gali pinakadako nga halad, ang pinakamalahalon tang halad, hindi kwarta, hindi pahumot, kundi imo kabuhi. Now, with all of those things that I have mentioned, suding willing magpaubos siya kagalingon sa Diyos. Hindi na lang kamo mag-alsa kamot, mahahangyo na lang ko. Pastor, ma-open ko altar ha? Hello. I'm inviting everyone, those who are willing to be like Martha, nga magpaubos sa tubangan sa Diyos, kag mag-worship, palapit sa tubangan. Huwag ka pamilit ha. Sa mga naka-intindi lang sa mensahe. Sa mga nakahantop lang sa example ni Maria. Wala ko ka pamilit, mga kauturan. Come on. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Nadali lang, maano ka mo? Diba? Na ang requirement? Ano gani? That ye present your bodies a living sacrifice, holy. Now, dali lang. Hindi mo ni ma-obey if you don't have the Holy Ghost. Yes. That is the reason why today, the purpose of this altar call is this. You should receive the Holy Ghost today. Oh, yes. O, ma-pray kita, sabayan ko ninyo. Ma-prayer kita, prayer of repentance. Am I clear? Lord Jesus, salamat sa kaayo mo. Salamat sa mga pulong mo nga ginpalabot sa amon tanan. Salamat nga wala ka nagkulang
Wala ka nagpabaya sa amon. Ingrasyahan mo kami, ginpakamaayo mo kami, despite sa amon mga kakulangan. And Lord, sorry sa tanan namon nga mga sala. Ako nagapangay ko pasensya sa mga nahambal ko nga hindi nami, sa mga pulong nakon, sa mga buhat, sa mga actions, sa tanan ko ginpanghimo, Lord, nga hindi manami, sa mga thoughts or mga paminsaron man ako, Lord, nga laway, patawara ko, sa mga feelings or balatsyagon, I am very sorry also. Sa mga sala nga nahimo ko nga hindi ako aware, pasensya man ako. Sa sala ko, Lord, sa akon attitude and for the wrong spirit, I'm very sorry. Oh God. Lord, maluoy ka sa amon tanan. We're expecting your move. Maluoy ka. Forgive us. Lord Bless us Jesus. from all unrighteousness. Touch In the mighty hearts name of your Jesus. people, Lord. So right now, Hallelujah. tapos na kita hinulsol. Hallelujah. And let me remind you, God is going to fill you with the Holy Ghost. Hallelujah. So pastors, I need your help. Right now, let me declare by the authority of the Word of God Oh, yeah. and by the power Oh, yeah. that's in the name of Jesus. Municipal Church, I command you, receive ye the Holy Ghost. Shout Jesus. Jesus, hallelujah. Come on. Receive, the name of the receive, receive ye. Receive ye the Holy Ghost. Oh, hallelujah. Come on, come on. Praise God, praise God, praise God. Come on, church. Come on, church. Hindi ka magduwa-duwa mo ng adlaw para sa imo. Hindi ka mahadlok. Praise God, pangabay sa Ginoo. Paubos sa Ginoo sining adlaw. Experience siya ang iyang home. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Padayon sa pagsimba. Padayon sa pagdayaw sa Diyos. Padayon sa pagpangamuyo. Hallelujah. Ining adlaw, hindi nilaw-law nga adlaw para sa imo. Walang ka makaibalo. Ayhana mo na ng katapusan na panawagan sang Diyos sa imo kabuhi. Ayhana mo na ng katapusan nga mga oportunidad ka, mga tsansa na ginatag sang Diyos sa imo. Hindi pagpairala ang imubugal sa imong kabuhi. Hindi pagpariya ang problema sa imong kabuhi. Sa sining adlaw, hallelujah, palapit sa Dios, luhod sa Dios, gamit ang imong tuhod sa pagluhod sa Ginoo. Hindi pagpaminsarang sakit sa imong mga tiil, hindi pagpaminsarang imong rayuma, hindi pagpaminsarang imong balatian. Paminsarang ang Dios, magabubo sa iya Holy Ghost, sa iya Espiritu Santo, sa imo siningaga. Hallelujah, hallelujah. Blessed be your name.